Oh, unbox na tayo ng polygon. Siskiu T8. Panalo na. Gulong pa lang, ulam na. Live daw. Oh, live, dalawang live. Change power. Oh, wow. Live. Polygon, unbox. Unbox na, pamain lang po, pamain. Unbox na po tayo, pamain lang. Ano ni nga, to nga, rear nga, ano man. Suspension man. Fox float. DPS. Wow. Agay ah. Panalo. Gulong pa lang, ulam na. Shimano, SLX. Wow, may plato pa nga paaman. Ario gusto ni makita sang sambayan ng Pilipino. Kung ano ning unod oh. Ano ning iyang at kutsara man? Oh, wow! Wow! Fox 34. Wow! Sana all. Sana all. Sige na. Wow! Madumi. Medyo madumi. Ipikargo, shout out. Hindi, wala na. Yan yung packaging. Polygon na din yung packaging. Bigit ko sa likod mo. Kay ilasapta. Siskiu T8. Panalo. Purple black. Kaya ano masasabi mo? Wow. Chubby bike. Oh, lalaki. Ay, ang obra ko today. Post na yun. Next.